କରୁଛୁ? ମିଛ କହୁଛି। କଣ କରିବୁ? ପରିବାର ଦେବି। କି ପରିବା ହେଇଛି କହନି? କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡୁଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ମକା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆନ୍ଧ୍ରାଉଳ, ଚାଲ ଏବେ ଦବୁ ବିଷ ଦେଖିଆ। କେତେ କାଳେ ଦବୁ? ଟିକେ ପରେ ବିଷ ଦଉଛି ଏଠି। ଅଜା କି ଗଛ ଦଉଥିଲା? ମକା। ଅଜା ମକା ଗଛରେ ଏବେ ଦଉଛି ବିଷ। ଅଜା ଏବେ ବାଇଗଣ ଦଉଛି ବିଷ। ଏବେ ଲଙ୍କାର ବି। ଅଜା ପୁଇର ଦଉଛି ଏବେ ବିଷ। ଅଜା ଏବେ କଲରାର ଦେଇକି ଗଲାଣି ବାଇଗଣକୁ ଦବ। ତାଳୁରୁ ବି ଦେଲାଣି। ଏବେ ନାଉର ଦଉଛି। ଅଜା ଏଟା କି ଗଛ ହେଲା? ଅଜା ଏବେ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଦଉଛି। ଅଜା ଏବେ ଦଉଛି କି ଗଛ ହେଲା? ଅଜା ଦଉଛୁ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଏବେ ଦଉଛି ଅଜା। गेंडू फूल चलची एबे माने झुडुंकर दउची जाबे पे पाई कोन रो दउची विस बान लोग एबे दउची पुने माटी गेरी एथर कोटरो ओ जाबे दउची की गोछर गुटे मु तो बिके खोजाई कि नबु तो से की गोछर कर दउची कलरा देलानी भेंडी गछर दउची अजा बे लेंबू गछर दउची बोइतालु गछर दउची बोइतालु लेंबितालु आंकड़ा बे आइची जाउची विष दब अजा बे आर बाड़ी की जाउची विष दब सेठी भी परिया लगा है चलतु देखा अजा घरटा पेंडेल एठी भी मुनि हुए बड़ अजा एठी ट्रैक्टर रखी घर को आसिक अजा चाटी रे चाबी खुलुची भेंडी लगे अजा बैठी भेंडी लगे कलरा लगे अजा रेड नुआ घर प्लास्टर है एठी मम्मी जन्नी काटुची बड़ जन्नीटे ये पुई ये पपेया गछ कदली गछ दली हेची पुई है बाड़ पाखर हेची हट्टी भी हेची अजा घरे बड़ मल्ली फूल हेची बढ़िया दिशुची बढ़िया भी लागुची कलरा काटीची गुटे करला एठी विष दउची भेंडी नहीं एठी हमर नुआ घर बना है प्लास्टर है ना काम चलची वायरिंग तो सरी सारी जाना छत ब्रू गोटे रूम दीटा रूम है रास्ता पाखरे घरटा
ବିଷ ଗନ୍ଧଉଛି ଖାଲି। ହଁ ସଂସାକୁ କ'ଣ ରଖିଦେନୁ ସେ ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇ ଖାଇବା ଶଶା ଛଡ଼େଇକି ମଞ୍ଜି ବାହାରି। ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଆହୁରି ଆମେ ଧୂପ କିଣିମୁ ଦୋକାନ ଯିମୁ ଧୂପ କିଣିମୁ କୁରକୁରି ଖାଇମୁ। ଆଟି ବାନ୍ଧିଲାଣି ଅଜା ଏବେ ଚାବି ପକେଇବ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗଛଟାର କେତେ ପପେୟା ହେଇଛି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ କେତେ ପପେୟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗଛର। ଅଜା ଆଗରୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦୋକାନ ଯିବି ଧୂପ କିଣିବି କୁରକୁରି ବି ଖାଇବି। ଅଜା ଅଜା लो थोड़ा बिछाओ हां पाके थोबो धूप ମଶା ଦଉଥିଲା ବେଳେ ଅଦା ଖାଏ ରେ ଭିତରେ ଠାକୁର ଦେବ ନାଇଁ ଠାକୁର ଦେବ ଗୋଟେ ଦେବ ଠାକୁର ଦେବ ଗୋଟେ ଦେ କୁରକୁରି ମାଡ଼ି ଆନ ଧୂପ। Ana, apa no? Kya ba? Ha? Kya?